بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم تتابعي قناة دروس هادفة مع نص جديد من السلسلة المتعلقة بترجمة النصوص الفرنسية إلى اللغة العربية. نحن مع النص أو المبدأ الثاني من مبادئ الوصول إلى الثروة والغنى. النص كنا تحدثنا عن ترجمنا نص متعلق بالمبدأ الأول وهو الرغبة أو لو ديزير. المبدأ الثاني وهو الإيمان أو بمعنى لا فوا. سوف نقرأ النص كما العادة وبعد ذلك نترجمه جملة بجملة. La foi, deuxième étape vers la richesse. La foi est le chimiste en chef de notre esprit. Lorsque la foi est mélangée avec la pensée, l'esprit subconscient capte immédiatement les vibrations et les transforme en un équivalent spirituel et les transmet à l'intelligence infinie, comme dans le cas de la prière. Les émotions qui relèvent de la foi, de l'amour, sont les plus puissantes des émotions positives. Quand elles sont mélangées, elles influencent intensément le processus du subconscient qui dirige la réponse concrète. L'amour et la foi sont psychiques et sont reliés au côté spirituel de l'homme. Le mélange de ces émotions provoque l'ouverture d'une ligne directe de communication entre l'esprit conscient de l'homme et l'intelligence infinie. Vous aurez la foi si vous la cherchez. Comment développer la foi? La foi est un état d'esprit que l'on acquiert en affirmant ou en répétant des instructions au subconscient qui jouent un grand rôle dans la concrétisation du désir par le principe de l'autosuggestion. Prenez en exemple le cas « Pourquoi lisez-vous le livre « Penser et devenir riche ?» Parce que vous voulez savoir comment transformer votre intangible désir en son équivalent physique, c'est-à-dire en argent. En suivant les instructions qui vous sont données dans les chapitres sur l'autosuggestion et le subconscient, ainsi que celles qui sont résumées dans celui-ci, vous pourrez convaincre votre subconscient que vous croyez à la réalisation de ce que vous demandez et il agira sur cette croyance. La foi est un état d'esprit que vous pourrez développer à volonté lorsque vous aurez maîtrisé les 13 principes décrits dans ce livre, parce que c'est un état d'esprit qui se développe volontairement par l'application et l'utilisation de ces principes. La seule méthode connue pour développer volontairement la foi est de répéter à son subconscient des ordres affirmatifs. والآن سنقوم بالترجمة. La foi. Deuxième étape vers la richesse. الإيمان. الخطوة الثانية نحو الثراء أو نحو الثروة. La foi est le chimiste en chef de notre esprit. الإيمان هو القائد الكيميائي, le chimiste en chef dans notre esprit, لعقلنا. Lorsque la foi est mélangée avec la pensée, عندما يتم مزج الإيمان avec la pensée مع الفكر, lorsque la foi عندما يكون الإيمان ممزوج mélangé avec la pensée, أو عندما يتم مزج الإيمان مع الفكر, l'esprit subconscient capte immédiatement les vibrations. العقل subconscient, العقل الباطن capte
يلتقط immédiatement فورا les vibrations الترددات. l'esprit عقل subconscient العقل الباطني يعني بمعنى العقل الباطني يكفي أن نقول subconscient لنقصد العقل الباطن. كابت يلتقط immédiatement يلتقط فورا الترددات les vibrations. il les transforme ويحولها il les transforme en un équivalent spirituel ويحولها إلى نظير روحي أو مثيل روحي نظير روحي équivalent spirituel. il est transmis ينقلها à l'intelligence infinie وينقلها إلى الذكاء اللامحدود إلى الذكاء اللامحدود comme dans le cas de la prière كمثال في حالة الصلاة أو على سبيل في حالة الصلاة على سبيل المثال في حالة الصلاة comme dans le cas de la prière. les émotions qui relèvent de la foi المشاعر qui relèvent de la foi التي تأتي من الإيمان يعني relever بمعنى رفع أو نهض أو هنا نقول les émotions qui relèvent de la foi المشاعر التي تأتي من الإيمان de l'amour من الحب sont les plus puissantes هي قوية جدا أو الأقوى des émotions positives من بين المشاعر الإيجابية les émotions positives. quand elles sont mélangées عندما تمزج أو عندما يتم مزجها عندما تمزج elles influencent intensément le processus du subconscient. elles influencent تؤثر intensément بشدة le processus du subconscient عملية العقل الباطن. ils influencent intensément le processus du subconscient تؤثر بشدة على عملية le processus du subconscient عملية العقل الباطن qui dirige la réponse concrète الذي يقود أو الذي يوجه الجواب المحسوس. l'amour et la foi sont psychiques. الحب والإيمان هما النشاطان نفسيا sont psychiques. l'amour et la foi sont psychiques. psychique بمعنى نفساني أو نشاط نفسي. l'amour et la foi sont psychiques. الحب والإيمان هما نشاطان نفسيا. ils sont reliés au côté spirituel de l'homme ويرتبطان أو مرتبطان بالجانب الروحي للإنسان. le mélange de ces émotions مزج هذه المشاعر provoque l'ouverture يثير فتح d'une ligne خط مباشر d'une ligne directe خط مباشر de communication من التواصل entre l'esprit conscient de l'homme بين العقل الواعي l'esprit conscient العقل الواعي يعني العقل الآخر وهو le subconscient العقل الباطن. وهنا l'esprit conscient بمعنى العقل الواعي de l'homme للإنسان إلى l'intelligence infinie والذكاء اللامحدود. vous aurez la foi si vous la cherchez. سوف تمتلك الإيمان إذا كنت تبحث عنه. vous aurez la foi si vous la cherchez. comment développer la foi؟ كيف ننمي الإيمان أو كيف نطور الإيمان؟ La foi est un état d'esprit
الإيمان هو حالة عقلية, un état d'esprit que l'on acquit التي نكتسبها en affirmant ou en répétant des instructions au subconscient. En affirmant بالتأكيد ou en répétant أو تكرار des instructions au subconscient. الأوامر أو بتكرار الأوامر des instructions au subconscient للعقل الباطن qui joue un grand rôle الذي يلعب دورا كبيرا rôle grand بمعنى كبير دورا كبيرا dans la concrétisation du désir في تشكيل الرغبة dans la concrétisation du désir par le principe de l'autosuggestion عن طريق المبدأ le principe de l'autosuggestion الاقتراح الذاتي أو الإيحاء الذاتي l'autosuggestion. Prenez en exemple le cas لنأخذ على سبيل المثال الحالة pourquoi lisez-vous le livre Penser et devenir riche. لماذا تقرأ الكتاب le livre Penser et devenir riche. فكر تصبح غنيا. Parce que vous voulez savoir لأنك تريد معرفة parce que vous voulez savoir لأنك تريد معرفة savoir comment transformer كيف تحول comment transformer votre intangible désir يعني رغبتك المحسوسة أو intangible محسوسة أو غير ملموس votre intangible désir رغبتك المحسوسة en son équivalent physique لنظيرها المادي physique en son équivalent physique c'est-à-dire en argent بمعنى إلى مال. En suivant les instructions qui vous sont données dans les chapitres sur l'autosuggestion et le subconscient. En suivant les instructions الأوامر qui vous sont données التي تعطى لك dans les chapitres في الفصول dans les chapitres في الفصول sur l'autosuggestion على الإيحاء الذاتي et le subconscient والعقل الباطن ainsi que celles qui sont résumées dans celui-ci وهكذا celles qui sont résumées التي أو تلك المختصرة dans celui-ci في هذا أو في هذه يعني les chapitres في الفصول vous pourrez convaincre يمكنك أن تقنع convaincre votre subconscient عقلك الباطن que vous croyez à la réalisation أنك تؤمن بتحقيق à la réalisation de ce que vous demandez بتحقيق ما تطلبه de ce que vous demandez ما تطلبه et il agira sur cette croyance وسيتصرف على هذا الإيمان sur cette croyance. La foi est un état d'esprit. الإيمان هو حالة عقلية un état d'esprit que vous pourrez développer التي يمكنك أن تطورها أو أن تنميها à volonté بشكل طوعي يعني à volonté إراديا أو بشكل à volonté يعني بإرادة lorsque vous aurez maîtrisé les 13 principes décrits dans ce livre. عندما تمتلك vous aurez maîtrisé عندما
سوف تمتلك، يعني vous aurez maîtrisé، أو عندما سوف maîtriser تسيطر، يعني تسيطر. هنا نقول عندما تمتلك les 13 principes، المبادئ 13 décrits dans ce livre، التي وصفت décrit الموصوفة dans ce livre في هذا الكتاب. parce que c'est un état d'esprit، لأنها حالة عقلية، c'est un état d'esprit qui se développe، التي تنمى أو تطور volontairement بشكل إرادي، volontairement أو بشكل طوعي، par l'application عن طريق تطبيق، et l'utilisation عن طريق تطبيق l'application et l'utilisation استعمال de ces principes لهذه المبادئ. La seule méthode connue، يعني المنهج أو الطريقة الوحيدة المعروفة، la seule méthode connue pour développer volontairement la foi، لتطوير الإيمان la foi volontairement بشكل إرادي، pour développer volontairement la foi، لتطوير بشكل إرادي الإيمان، أو لتطوير الإيمان بشكل إرادي أو بشكل طوعي، et de répéter، وهو بتكرار، et de répéter à son subconscient، لعقلك، للعقل الباطن، à son subconscient des ordres affirmatifs، الأوامر التوكيدية أو التأكيدية، les ordres affirmatifs. كما تعلمون السبكونسيون أو بمعنى العقل الباطن هو العقل الذي يعني هو العقل الذي يكون مصدر قرار، يعني مصدر سلوكاتنا والأشياء التي نصل إليها، وعن طريق هذه التوكيدات، يعني les ordres affirmatifs التي تعطيها للعقل الباطن، فيمكنك أن تصل إلى أشياء، يعني أشياء كبيرة. يعني العقل الباطن بإمكانه أن يقوم بأشياء، أو بأن يصنع معجزات يعني كبيرة، لأنه عقل، عن طريق العقل الباطن سوف نغير من سلوكاتنا، وسوف نغير عاداتنا نحو الأفضل. لكي تتمكنوا من معرفة أسرار العقل الباطن، عليكم بقراءة يعني كتاب قوة عقلك الباطن لكاتبه جوزيف ميرفي، وهو كتاب يعني يلخص يعني خفايا العقل الباطن، كتاب يعني ممتاز ويستحق القراءة. أتمنى أن تنال هذه الترجمة إعجابكم، وإلى مبدأ آخر أو نص آخر من هذا الموضوع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.